Salamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamina. An bɛ Ala fo ka Ala tando. Ka barika bila Ala ye se Ala le ye. Ka barika bila Ala ye. Ala le ye ko bɛɛ latigɛ mansa di. Jɔnni bili yɛrɛ ye ko mɛn bolo lo min na i k'o la mɔgɔ kun dɛ y'o la Ala kun. Tun y'a Ala ko le dɔn. N bɛ Ala fo. A ye la jelikɛ Manden jelikɛ Diɲa jelikɛ a bɛna to sɛbɛn ma a ye ka video nin partager. A ye ka video nin partager. Bɛn tɛ furu mɛn nɔ si tɛ furu la manaja. Bɛn tɛ tariɲɔgɔnya mɛn nɔ o tariɲɔgɔnya tɛ laban na. Bɛn tɛ lu mɛn kɔnɔ o lu o tɛ sigi la kan kelen na. Ali bɛn tɛ misiri mɛn na o seli tɛ ma fa la Laginɛ kalu. Ala bala mɛn sigi lo min an ka bɛn o ma. Ala bala bɛn mɛn ma lo min an ka bɛn o ma. Ala bala mɛn bila ɲɛfɛ lo min an ka to o kɔ. A don mɔgɔ dɔw fana diɲɛyɔrɔ minnu ye Ala kɔ. Mɔgɔ dɔw ye diɲɛyɔrɔ minnu ye Ala kɔ. Minnu ma bɛn Ala la dali ma, minnu ma bɛn Ala la se ma. A nɔ tɛ manaja tɔɲa ɲa gbaa dɔn a tɛ ban danka sen wolo. A tɔɲa yɔrɔ de. A ye bi kuma lamɛn bi kuma bi sɛbɛla Mali di. Ne na wolo fan ko ne jelima ko tɛ politique dɔn ne tɛ politique mɔgɔ di. Mɛn ko ni bila diya ɲɛ n bɛ kuma o kan. Mɔgɔ ma ne connecté Facebook kan mɔgɔ ma ne la téléphone san ɲɛ mɔgɔ tɛ ne la pas san na ɲɛ. Je dis ce que je veux. Mais i b'a ye n tɛ parti défendu la mɔgɔ le ye kuma lamɛn. I b'a ye n sen tɛ politique dɔn n tɛ parti défendu là, c'est parce que j'aime ma dignité. Belle sago ne do jeli bɛ tɛ de kuyate jeli kumala mande jeli le no mande do bɛ na fɔlɔ. Mande gouvernement fɔlɔ tɛrɛ jeli le di. Mande lalilibaga fɔlɔ tɛrɛ jeli le di. Mais mɔgɔ min an kunna waati min na an ye bɛn o ma tele min bɔlen o tɛ dɔ sa la karo min bɔlen Ala bolo min na o tɛ dɔ sa la. L'homme ne peut rien contre la volonté de Dieu. L'homme ne peut rien contre le destin. Le destin est inévitable. Parti côté, Nanyata, Alpha Président, Alpha Kone, ano tagama men ke telefla no la Guinée kono intérêt kono. Bon, abla aramaden haklima be marqué. Molu ye kasila malgré mɔgɔ dɔ ye kasila ko passeport ko ka yɛrɛ libéré la mɔgɔ dɔ ye kasila ko ji tɛ yen mɔgɔ dɔ ye kasila ko courant tɛ yen mɔgɔ dɔ ye kasila ko wari ko bara gbɛlɛya tɔɲa o rɔ mais Ala le sela jɔn ma mɔgɔ tɛ sela mɔgɔ ma hali bila mɔgɔ adamaden mɔgɔ lu toloma la jelima ko tɛle ka di laban jeli kɛ Ala le mɔgɔ jana Ala le mɔgɔ sɔla mais Manden kalu i b'i la wudu falin faga dɔ ta b'i cin Manden kalu i b'i denkuru nabila i b'i denkuru nabila dɔ ta den sɛbɛ ye ni n'o fa na da lɔ kɛnɛ kelen ka lɔ mɛna o b'i to yen k'a fa ta ni di Manden kalu ni di fudumuso bila i fudumuso jugu ni d'o bila mɔgɔ wɛrɛ ta muso ɲuman ye i n'o kɛbala dɔ gbɛ dɔ lɔ mɛna a d'a kɛ ta k'i to yen Manden kalu i b'i ta wulu fadi faga dɔ ta b'i cin nin tɛ parti ko kuma nin tɛ politique ko kuma di Manden kalu a bɛna se hakili sɔrɔ ma han Manden kalu a bɛna se hakili ma lɔ ma fɛn fɛn tɛmɛnen ka bɔ 2019 daminɛ ma han natɔ se la fin 2019 mɛna han natɔ donna 2020 mɛn kɔnɔ ni Manden kalu a bɛ tɛrɛ tolon de di mais a bɛna se sɛbɛ ma an bɛna se hakili sɔrɔ ma an bɛna se miiri dɔ a ye Alpha Kone ko kuma to yen Manden kalu an ka ɲalɔ an na Manden kaya dɔn an ka ɲalɔ an lanbe dɔn ça je vous dis Fulama Laginɛ sigi fulata tɛ Manden di Manden k'ale ta Manden di depuis Ala ka n da Alpha Kone ɲala fɔlɔ fo n'a tɛmɛtɔla mɛn yɛlɛ wolo mɔgɔ ma Alpha Kone lati sorti ye n kana mɔgɔ ma casquette ye n kunna fɔlɔ i yɛrɛ b'a ye n da dɔ la n bɛna ko dɔ dɔnni fo Lansana Kuyate parce que c'est mon grand-père et puis je fais ça aussi en coulisses parce que à kana fɔ il est Kuyate je suis Kuyate ko n y'a défendu la c'est parce que j'ai mis ça à côté ne n'o kanu ne pas ma bɔ opposé la fɔlɔ ne fa n'o kanu ne pas ma bɔ opposé la fɔlɔ mais Manden kalu a bala se sɛbɛ ma
Antan wuli anya nyalo anna mandinkaya lambedo. Ibla men ko foresi mandinkale. Ibla men ko soso mandinkale. Ibla men ko bangura kuruma ile wodi mandinkale. Ibla men ko comment dirais suma oye ketale di mandinkalule. Mo folo men no kisi dugu sigi. Mo folo men no kisi mu me brese tale kala toma ka mo men na sigi wole mansa dankaran tumani manga sunyata badi makoroke wole ni bor la mandin suma woro kantela kelenya ku sigi ye kanya sigi ya kambe kisi forese abem masare kamri ibemba no saraka boka mo men bemba la sigi ibemba no sadi ka di men bemba ma no kedila du kolo kan fo baga do bla iri la ki ba ma gbadman du faye mandengalo anye fade nya boloka anya nyalo ana mandenka do ankana anna ibidi tawudu falin faga do tabiki antan hakli sura bla se hakli sura ma ha jeli tate politique do ne te politique modi mais nous comme la faba de nyani horonya de kan partager maximum la vidéo. Faut qu'on se donne la main. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. On se donne la main, on se réconcilie. Et aïte faraba mandenkalu meniye mandenkaya contre l'abi. Aye a tolomboloka aya kesebedi. Men ma passeport soron, passeport besoron. Men koko jitei jibe soron men ko kurantay kuran bena men ko baloko gbeleman baloko be sono ya ayijo amanden kalu anun bemba ile no la gine sigila kambanden sigi anya ndoja ka ansago makanya kana to kala sababu difana ko ka anna jamana kelen wuti manden kalu naima fada ambe neni mo ba su be mone ankama anna to alele sumu sigila le 5 décembre au nom de Ahmed Fé Sékou Touré. Dinyala banjeli denu jeli demsembe dinyala banjeli denu farama konde kabo fadama petit soma finance ba den finake Sékou ba jabate morsana kamisoko kabo kesidugu jeli demsen ni dinyala banjeli kedo di ni jeli manga kwetela staff do ki jeli yale kala koka aramadinya ke koka mogolu bonyogo no partager la vidéo annato grand sumu sigila le 5 décembre jeudi nato kunyogo monsieur Barou Koulibaly à son excellence wole a parendi ambenake la Guinée kalu anye Alpha Condé kokodo pimpin sabula muna anta kokodo pimpina ante kala Alpha Condé fe ba ko président ni ante kala Alpha Condé fe ko amma ko mena ka ma beke anye ke Alpha Condé fe ana badenya na na fa badenya kama soro ambembale no la Guinée sigi ambembale no manden sigi ni mo gbere nara na badenya ko fara mansaya na ta teredi ambeke angere ma jugudi ne ma flalo mama ninka lo ma forese lo ma kisi lo ma mo silo nka na manden kayale don de pala ne dan ni Alpha Condé man ante ke nyote ko ça va ma ke folon mais la Guinée kalu mbala hami ha ako na la woro menoni Alpha Condé la dernière dale na dernière lance na compte la dernière flali ya do le ko fu flali ka ke mansari ba an fene bla prêt an fene fu maninka non te soso non te forci an fene bla prêt wo fa de nya kele kama ne jeli mo ko te je m'engage maintenant nte engagé l'Alpha Condé ko do de ni engagé la namande mandenkaya kokodo pimpinema RPC mo tene balula RPC mo tene fadia bola RPC mo mama mlisa neye RPC mo mawodi dinema nete politique do mais amba de flalier na la do fa de nyamendo na manwuli kan haklisi flay blakel la Guinée mansadi lomi ça je vous dis denini me denintendi je vais vous dire partagez la vidéo mettez dans votre tête le jour que les peuples vont prendre le pouvoir nous allons fuir ici namake. Je vous dis, partagez la vidéo. Lamine Kaba à son excellent, l'ambassadeur du Grenoble. Je te respecte beaucoup mon frère. En tant que mon manager principe, mon manager choisi par moi-même. Mandenkalu. Keba koro talon ko tono yi fudu muso la fibila mine do ta fudu len fe lomi iba lo wolo ko tono yi tala. Mandenkalu ante hakli soron anya Alpha Condé la boyanye sembado anya nyalo anna maninkayado
anna jamana kana bambulu anna badenya kana tinya antan hakili sigi anya ambulo di nyogoma menu ko kura mana folo anya kura ko kuma to yimunu menu ko jite anya ji ko kuma to yi menu ko siate nya anya sia ko kuma la côté fe folo amba de fla ya dole ka fo ko fla fina blaka mansadi wo itella gina do ben ko kelela de wo ye ayini makara ni la antan wule anya nlo anya ambulo di nyogoma anya na president anya souteni ali na no maka ansa wo kela antanya lo na maninga yado antale la gina di de maninga tale la gina di ba maninga tala mo fe fabla ke fendi maninga ti ba na la mo do fabla ke fendi. Je vous dis malgré j'ai sommeil sinon na e ma nya be wuleleng ça fait 3 jours je dors pas anya mbulo di nyoma mandinkalu mandembe 3e mandat kokuma on met ça à côté 3e mandat kokuma à la mané à Moulanfé. Ceux qui sont en train de dire Amoulama, Amoulanfé, mettons ça à côté. Anyanloja, Anyanyalo, Anamaninkaya Lambedo. Partagez la vidéo. Djeli Mankouyate, le cas 224 est ma fierté. Le petit piment incassable de la parole. Le capitaine de la génération montante. Nebe kumade, mbe kuma mbe djeliake. Mente wasula mbegeli yake mentengere gidala mais abana se woro do le manam manden jelulu horon jelu may wuli ka kuma manden kalu ko bla do nyona parti bla encore do nyona anye parti ko toyi anya na badenyata flal ko le ka afo ko fo ay fina bla kel la mansari la Guinée. C'est ça que le peuple veut dire, c'est ça leur souhait, c'est ça leur rêve. Entendre parler que maintenant le peuple est le président de la République. Les peuples ont pris le pouvoir. C'est ça qu'il veut entendre. Mandenkalu. Nankambulu bonyombulu roba ko alpha kone mandanye. Ko 3e mandat Moulanfé. Soso talenka la forestier kanka la maninka kanka la flakan. Anyanoja anyanyambo alpha kone la ko wuludo akansa oke amansa oke. Jamana torobe na telekilin jamana lagine. La Guinée ko nyamen kan be alon entre kolon le kono ala ni Alpha Condé ambla boda mena kolon kono anyu to ko ala mansaya tonenu ala ban debi ka la Guinée sigi ni man ga ya hakli sorona angana kan ire majudi debi ka la Guinée sigi wallahi bila président ko tel la Guinée ya président ko tel la Guinée na ka Alpha Condé dia anyuma ke tant pis pour lui na madia ajuma ke tant pis pour lui an koni mako anam maninka ya lambela anya kole anya fele parce que anta fait anna jamana l'Afrique. Mogo mandi konyoye la Guinée kalu mogo mandi konyoye adam mogo mandi sigi nyoye ay fara ko la ay balila ne kantran gonte politique ma don gonta Alpha Condé fait nka mandinye. Moi personnellement j'ai dit ça parce que mouna ninkera fait arifo ko jeli te tate politique do c'est parce que nka Alpha Condé ko matana malgré je l'aime, il est mon président quel qu'en soit, il est mon président mais ni man se boa politique ko do mbenna jeli ya lambe la gbese pissé jeli mangam jeli bel effet mais moi j'aime ma dignité hein, j'aime ma dignité mais ne bla ko kelena crossi mala la crossi kala crossi mbala la crossi na man wuli kan lo fulalu tel la Guinée do ben ko fe aya fe la afo kay fana bla kel la Guinée mansari ne do kera mansari ambe do nyene mabudo ambe bo tunkan foninga fo docteur Balo nga passeport dum am fena wa a visa do dum am fena boy nyoto bula ba nya batana kunando aya long mandenkalu fulalu ya dole ka afo ko fula fena bla kel mansadi aye wole fe an kanta ko jita la Guinée ko kurantain ko kulu benente ba anyansigi dalensigi non te flagbere sigi men ko ni na faliye ne jeli man ko telegan ne fatenena ne batenena flatesi ne fanena flatesi ne banena mais ibrani neni ino nenena commentaire men nori na poursuivi furu ni do la compte ki poursuivi furu ki ye ala ko tawri ke la tawri ni mi yegbedo mbila ko nyani ki tolo ki bodi alo mbi dabari non te mbi bon ki fara ne tene moi je suis là ne ta o mo teniri de o mana mo teniri de aha ni tejeli bansa ni jeli bila ko teniri ibra kenni la nama bemba ba ko réseau le tu dis ce que tu veux tu fais ce que tu veux ni poursuivi la boîte kono mbi lombi bon tele sabapi besa ne te mo refater ni bolo de croter le ni bolo
je vous dis la France vérité. Naïmeouli. Ambemba il est non. Fladen ke ce qui n'est nara demandé. Partagez la vidéo. Fladen ke ce qui mène à d'ante la manding. Kaluye manding. Kap a ballon kono. Comme amba de manengalu. Aïdien aïsig di adama. Anyeka aloufe. Bigana kenela di. Anyeka aloufe. Bademadi. Olon. Maran sunjata. Olon si bikou la kamanja. Olon bemba trauma. Olon ngana masafa koli. Manegalu ko bo. Ngana masafa. Amba de mbla na. La misi na ila kolofe nou. Kanye ke bademadi ka kesi nyomadi. Il y a pas de problème. Amba mbolo siga aïla digi koro. Mais ngana masafa koli. Il est le ka wulalo. Il est le ka walo. Il doit y sigi dia rota yadi amba de fla numa. Fladen keseki. Aye ngara lu nyini ka jeli mo anku etele ka. Kuma mani ne. Non te fla ina lo la gine ya ne kono. Fla ina lo mande ya ne kono. Mais je ne dis pas ça pour l'insulter, ni de la moquerie. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Na inara oro ngana masafa kulika olo ko do le solon afra ko le mako solon ko bon comme bigal ya ibolo ayu idi jika do la solon ko la ayu wisigi ngana masa ima ya afra ku fla ni kuroma di yesana ko nyoma le kuroma ile ka fla loze ka sigi dia da ma solon ko la ayi sigi solon ko la ya ngana masafa kulika ibla ka bakana fo man nka lui comme la mbane fla loze kay loze le mi ko solon ko la a fla ni mako wa solon ayi ngara lu nyininka nonte wa solon fla nada Fouta fla l'union. Et puis fla la état fouta dit. Fouta ne vous appartient pas. Je vais vous dire. Moi même fla no fouta si ou le doukure dit. Doukure l'état fouta dit. Fouta appartient à les doukure. Ou yé maraka il dit. Ce sont les maraka. Ba kanani nete de fola manding. Quand ça va le tre fola folo yé maninga kankana. Kuroba kan, kakolo kan, ani maraka kan. Mais maninga kan bolé kakolo kan ni maraka kan ni do. Maninka kane kele kana bani la Guinée mande nkono mbare malu ay video ni partager anya mbolo di nyoma nenyina ngo flalu ya dole ka jamana la wonye mais aya lo le fade nya bolo le ma envena bla près nete mo fanini nete mo banini mais ko mbra nene ni poursuivi la boîte kono ne tate ala ko di alikiyama ko tawri muso tembolo den tengu mafuru ke folo ko tenna nyetena mbra ki la foniki ni bon ki fa fu awu lola jeli men ma wo jeli tane jeli ma ko tedi ne taw mana modi de ka faluye anya mbolo di nyoma sosolu forestielu maningalu nabra to fa de nyalema anya wuli anya mbolo di nyoma anya mbolo do ana mansake koro ali mogote bana ali mogoti furumuso be sawo kela mogoti I wolo dembe sawo kela be sawo makefolo be sawo makefolo ninga naka mendia nyedi nakidia nyeboye mais nyena jelia oro lekela depuis alandan RPZ bilulu mala jeli mo ko tek folo tege folo ko video kanya obe ki ana parti défendi non te ni modi parti défendi bi ni modi RPZ défendi bi ni jeli man ko tek kan ka défendi mais non mirina la lambele maka baro ne tolona instrument mena orchestre complet docteur Balo le kasanka dinema mon te RPZ défendi ni na table li mais on ko to j'ai mis ça à côté. Mais manenkalu flalu yado fade nyalema anta hakrisigi anya alfa kono ko boy folo anya parti ko to folo anya nja na maninka yakan flalu ya fe kam maninka yale la basi ba so maninga forestier maninga flalu ya fe kam maninka yale ayen mande nogbe Afrique de l'Ouest do man la gine do ma depuis ka dinya dan folo ay no jabana nyuma lona ko fla président ni woro me no amake folo ala le re wu ko ba e woni ke mani bon anya mfenke anya bolo di nyoma flama saten a presidentin a luti ten a jamanati ten ayo fara fina berogbe arabu ile arasisi bero dinyaro fula de nyang dinya arasisi bero arabu le nyang una dinya arasisi bedi na ya la crossi ay kana bo direct la manangalo wole ay di video partager na kamende ya men na kamende ya toy ne tenen nare ne jere mo ankwete ne tenen nare mais ibra kello na di ma fay kidu ibra nene mbi nyini la boîte kono mbi ni mi dabari mamli wo bedi ki sa mbi bon ki fara moi je suis comme ça hein ne manden kala di amulu bali atekala ni la de ba ki dad ma obe ko réseau kunte ma ibra kenla ala ko tawri kila ko tawri mbi bon ki fara ala te fo ifo ibra kenla ko ala sanfe mbi ko banki nye ban ala ina te fo ifo ala mo ma ko na likiyama ne la amana mana tekala ni la de le 5 décembre, Inch'Allah, Sigrian, Ambena Ben Tolunke,
Amel fe Sekou Touré togodo ka sigiri na dewma ka diala dewma na mi wuli maninkalu soso ni forestier ni maninkalu suma woye ketale di soso kote la Guinée bangura woye kuruma le di soso kote la Guinée forestier wi be masari hotel la Guinée anye politique boy anye badenyata anye ambolo sigana mansakoro anye ambolo sigi président prof Alpha Koné koro